คิดจะอ้อนวอนอ้อนมอนจะไปขี่ โอ้ไม่เป็นไม่ต้องรอ คนแรกสิบหกชนคนที่ นั่งกินกันไม่เป็นมุ่ง อ๋อ ต้องที่บาทเอาแกมูนนะแกมูนต้องที่บาทเลยทุกกันนะตัวต้อง10 บาทเอาละ ถ่ายโอ้แนวอยู่เชียว อุ้ยปักก่อนหมูแดงปานลุย เดี๋ยว Hi guys! Gusto mo bang kumita habang nasa bahay? Install mo na tong Epoch Game. Mag-register ka lang gamit ang number mo. Ito yung referral code ko, 835576. Yan, pakatapos pag-login ka na. Meron siyang free spin. Dapat maka 700 ka para makash out mo siya sa Gcash mo. Yan, eto, nag-free spin ako. Oh, 654. Dapat 700 para makash out mo. Yan, first top up mo may libreng 50 pesos. Ano pang hinihintay mo? Mag-register ka na. Nasa comment section ang link. Yan, try natin tong Dragon Tiger game. Napakadali lang. Magpipili ka ng Dragon or Tiger. Dito tayo sa Tiger. Yung pinakamalaking numero ang panalo. King 10. Okay, win. Easy money. Ano pang hinihintay mo? Mag-register ka na. Nasa comment section ang link. Yan. Try naman natin tong Baccarat. Dito tayo sa player. Very easy money. Win na naman to. Win. Yan, 6. Panalo tayo. Yan. Nasa comment section ang link. May libreng pa-Gcash dyan ang mag-register. Screenshot mo lang. Thank you.